Fun with Umi, Adila, dan Hasna. Jangan lupa subscribe ya. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Adila dan Hasna. Kali ini Kak Adila mau unboxing school supplies. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel kita. Terima kasih yang sudah subscribe. Selamat menonton. Nontonnya jangan di skip-skip ya.
Thanks for watching. See you on the next video. Bye-bye.